السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او، یا، کانوا، تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لو، اگر، کانوا، ہوتے وہ، عندنا، پاس ہمارے، ما، نہ، ماتوا، وہ مرتے، وما، اور نہ، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے، لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ، اللہ، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، قتلتم، قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او، یا، متم، مر جاؤ تم، لمغفرۃ، البتہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، متم، مر جاؤ تم، او، یا، قتلتم، قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى، البتہ طرف، اللہ، اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فبما، پھر بوجہ، رحمت، رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لینتا، نرم ہو گئے آپ، لہم، ان کے لیے، ولو، اور اگر، کونتا، ہوتے آپ، فصن، تنخو، غلیظا، سخت، القلبی، دل، لانفضوا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے، فاعفو، پس درگزر کیجیے، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، معاملہ میں، فاذا، پھر جب، عزمتا، پختہ ارادہ کریں آپ، فتوکل، تو توکل کیجیے، اللہ، اللہ پر، انا، بے شک، اللہ، اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے، ان، اگر، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، اللہ، اللہ، فلا، تو نہیں، غالبا، کوئی غالب آنے والا، لکم، تم پر، وَإِنْ، اور اگر، یخذلکم، وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، تو کون ہے، ذلذی، وہ جو، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، من بعدی، بعد اس کے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بس چاہیے کہ توکل کیا کریں، المؤمنون، ایمان والے، وما، اور نہیں، کانا، ہے، لنبی، جن، کسی نبی کے لیے، ان کے، یغل، وہ خیانت کرے، ومن، اور جو کوئی، یغلل، خیانت کرے گا، یأتی، وہ لے آئے گا، بما، اس کو جو، غلہ، اس نے خیانت کی، یوم، دن، القیامتی، قیامت کی، ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کلو، ہر، نفس، نفس کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، افمن، کیا بھلا وہ جو، اتبع، پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، باء، پلٹے، بسخط، ساتھ ناراضگی کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا، جہنم، جہنم ہو، وبئس، اور کتنی بری ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ، ہم، وہ، درجات، درجوں میں ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اس کو جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، لقد، البتہ تحقیق، من، احسان کیا، اللہ، اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ، جب، بعثا، اس نے بھیجا، فیہم، انہی میں، رسولا، ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی ہی، آیات اس کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِنْ، اور بے شک، کانو، تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال، البتہ گمراہی میں، مبین، کھلی، اولما، کیا بھلا جب،
असाबतकुम पहुंची तुम्हें, मुसीबतुन एक मुसीबत, कद तहकीक, असाबतुम पहुंचाई तुमने, मिथलैहा उससे दुगनी, कुल तुम कहा तुमने, अन्ना कहाँ से, हादा ये, कुल कह दीजिए हुआ वो, मिन इंदि अंफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों की जानिब से है, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अला ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत रखने वाला है, वमा और जो कुछ, असाबकुम पहुंचा तुम्हें, यौमा जिस दिन, अल्तका आमने सामने हुई, अलजमआनी दो जमातें, फबिइज़्निल्लाहि बस अल्लाह के इज़्न से था, वलियअलमा और ताकि वो जान ले, अलमुमिनीन मोमिनों को, वलियअलमा और ताकि वो जान ले, अल्लज़ीना उनको जिन्होंने, नाफकू मुनाफिकत की, वकीला और कहा गया, लहुम उन्हें, तालौ आओ, कातिलू जंग करो, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, औ या इदफउ दिफा करो, क़ालू उन्होंने कहा, लौ अगर, नालमू हम जानते होते, क़ितालन जंग करना, लत्तबअनाकुम जरूर पैरवी करते हम तुम्हारी, हम वो, लिलकुफ्री कुफ्र के, यौमइज़िन उस दिन, अक़रबू ज्यादा करीब थे, मिनहुम उनसे, लिल ईमानी बनिस्बत ईमान के, यक़ूलूना वो कह रहे थे, बिअफ़वाहिहिम अपने मुंहों से, माँ वो जो, लैसा नहीं था, फी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह अअलमु ज्यादा जानता है, बिमा उसको जो, यक्तुमून वो छुपाते थे, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, क़ालू कहा, लिइख़वानिहिम अपने भाइयों को, वक़अदू और वो खुद बैठ गए, लौ अगर, अताऊना वो इताअत करते हमारी, मा ना कुतिलू वो कत्ल किए जाते, कुल कह दीजिए, फ़दरऊ पस दूर करो, अन अंफुसिकुम अपने नफ्सों से, अलमौता मौत को, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन सच्चे, वला और ना, तहसबन्ना आप हरगिज गुमान करें, अल्लज़ीना उनको जो, कुतिलू कत्ल कर दिए गए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अमवातन मुर्दे, बल बल्कि अहयाउन जिंदा हैं, इंद पास रब्बिहिम अपने रब के, युरज़क़ून वो रिज़्क़ दिए जाते हैं, फरिहीना खुश हैं, बिमा उस पर जो, आताहुम अता किया उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन फ़ज़लिही अपने फजल से, वयस्तबशिरूना और वो खुश होते हैं, बिल्लज़ीना उनके बारे में, लम नहीं, यल्हक़ू वो मिले, बिहिम उन्हें, मिन खल्फिहिम उनके पीछे से, अल्लाह के ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना, हम वो, यहज़नून वो गमगीन होंगे, यस्तबशिरूना वो खुश होते हैं, बिनिअमतिन नेमत पर, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वफ़ज़लिन और फजल पर, व अन्ना और बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला युदीउ नहीं वो ज़ाया करता, अजरा अजर, अलमुमिनीन ईमान वालों का। चलिए रुकू नंबर 17 मुकम्मल हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।